വേദിയിലിരിക്കുന്ന തമിഴ്നാടിൻ്റെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, അനേവർക്കും വണക്കം. നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അമ്മമാരെ, സഹോദരന്മാരെ, കർഷക സുഹൃത്തുക്കളെ, എന്നോട് മുன்னாடி இருக்கிற അമ്മ, തങ്കച്ചി, അണ, വ്യവസായി, എല്ലാവർക്കും വണക്കം. എനിക്ക് തമിഴ് தெரியாது, മലയാളമാ ഞാൻ കൊഞ്ചൽ. എനിക്ക് തമിഴ് தெரியாது, ஆனால் മലയാളം தான் என்னோட തായ് ഭാഷ. ഞാൻ കേരളത്തിലെ വയനാട്ടിൽ പരമ്പരാഗത നെൽവിത്തുകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യ കർഷകനാണ്. ഞാൻ കേരളത്തിൽ വയനാട്ടിൽ പാരമ്പര്യ നെൽവിത്ത് വ്യവസായം പண்ற വ്യവസായി தான். അതായത് ഏകദേശം 500 വർഷം പഴക്കമുള്ള നെൽവിത്തുകളാണ് ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ വ്യവസായം பண்ணது 500 ആണ്ട് പഴക്കം இருக்கிறது നെല്ല് தான் വ്യവസായം பண்ணிட்டே இருக்கேன். 50 വർഷമായി രാസവളങ്ങളോ കീടനാശിനിയോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ, രാസവള കീടനാശിനി 50 வருஷமாக நான் கெமிக்கல் பெஸ்டிசைட்ஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணவே இல்லை. മാത്രമല്ല അവിടെ മണ്ണിനെയും വായുവും വെള്ളവും ഒന്നും മലിനമാക്കാതെ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം, നല്ല വെള്ളം, നല്ല വായു കൊടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കൃഷി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. நான் தண்ணி, ஏர் எதுவுமே நான் கலங்கப்படுத்தாமல் தான் விவசாயம் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். ഒരു 2 സെന്റ് 1 സെന്റിലാണ് ഞാൻ ഈ വിത്തുകളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അത് കൃഷി ചെയ്ത് എല്ലാ കർഷകർക്കും ഞാൻ വിത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ട്. പൈസ വാങ്ങില്ല. ഞാൻ കൊടുത്ത വിത്ത് എത്രയാണോ അത് അവർ കൃഷി ചെയ്ത് തിരിച്ചുകൊടുത്തരിക എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ. நான் 2 சென்ட் 1 சென்டில் தான் விவசாயம் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். ஆனால் நான் விவசாயம் பண்ணுறது பொருள் எல்லாருக்குமே ஃப்ரீயாக கொடுக்குது. ஆனால் அவங்க விவசாயம் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் கொடுத்த எத்தனை வித்து தானோ நான் கொடுத்துருக்கேன், அதுதான் எனக்கு திரும்பி தரணும். அப்படி தான் நான் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். ഏകദേശം 70 തരം വിത്തുകൾ ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. நான் 70 പാരമ്പര്യ വിത്ത് വ്യവസായം பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். അതായത് ഞാൻ തമിഴ്നാട് നിങ്ങളെ കാണാൻ വന്നത് ഇവിടുത്തെ വിത്തുകൾ എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ഇവരുടെ കൃഷിപ്പാടങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും വേണ്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. நான் இங்கே வந்தது எதுக்குன்னு வச்சா, நீங்கள் எப்படி விவசாயம் பண்ணுது, எப்படி நீங்கள் பொருள் பத்திரமாக பார்த்துக்கிற അതെല്ലാം പഠിக்கிறதுக்கு தான் நான் இங்கே വന്നത്. ഞാനിവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വിത്ത് സംരക്ഷണവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സെമിനാറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. நீங்கள் எப்படி வித்தெல்லாமே பார்த்துக்கிற அதெல்லாம் பார்க்குമ്പോൾ എനിക്ക് ரொம்ப സന്തോഷം. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഇതുപോലുള്ള ഓർഗാനിക് കൃഷി എല്ലാവരും പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്നും നമ്മുടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിലും ഇത് നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന. என்னோட அம்பிஷன் இந்தியாவில் எல்லா இடத்திலும் இப்படி நம்ம ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இது இப்படியே കണ്ടിന്യൂ பண்ணணும்னு தான் என்னோட അംബിഷൻ. നമ്മുടെ വരും തലമുറയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഭക്ഷണം, നല്ലൊരു ആഹാരം കൊടുക്കാൻ നാം എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. நம்ம வர தலைமுறைக்கு நல்ல ഭക്ഷണം അതെല്ലാം കൊടുക്കണമെന്ന് தான் நான் நினைக்கிறேன். അപ്പോൾ അതിക്കുള്ള ടൈം ആയിடுச்சு. അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ
ജവാൻ ഇവിടെ വിജയിക്കണം, കിസാനും വിജയിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഒരു നല്ലൊരു രാജ്യമായി വാർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. நம்ம விவசாயம் விஜயிக்கணும், அதனால தான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்கேன். ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ കാർഷിക മേഖല, ഇവിടുത്തെ കൃഷിക്കാരുടെ വലിയൊരു ഒത്തൊരുമയും ഒരു കൂട്ടായ്മയും കാണാൻ സാധിച്ചു. അതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളെ ഞാൻ കേരളത്തിലേക്കും പ്രത്യേകിച്ചും എൻ്റെ നാട്ടിൽ വയനാട്ടിലേക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. അത് കാണാനും പണ്ട് പഠിക്കാനും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ്. நான் அதிகமாக பேசலை. ஸோ நான் எல்லாமே அங்கே நம்ம ஊருக்கு வெல்கம் பண்ணுறேன். അതായത് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീട് 152 വർഷം പഴക്കമുള്ള വൈക്കോൽ മേഞ്ഞിലുള്ള ഒരു വീടാണ്. என்னோட வீடு வந்து 150 வருஷம் பழக்கமுள்ள வீடு தான். வைக்கோல் மேய்ஞ்ச வீடு தான். வைக்கோல் தான் அதில் போட்டிருக்கேன். അവ കൂടുതൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരു പരമ്പരാഗത കർഷകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള, പ്രത്യേകിച്ചും വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് നിങ്ങളെ കാണാനും നിങ്ങളുമായ ഒരു ആശയം പങ്കുവെക്കാനും അവസരമൊരുക്കിയ ഈ സംഘാടകർക്ക് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശീർവാദങ്ങളും ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ 2 വാക്ക് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. நான் அதிகமாக பேசல. நான் எல்லாருக்குமே நன்றி சொல்கிறேன். மதிப்பிற்குரிய ஐயா பத்மஸ்ரீ செருவையில் ராம பேசுறது ஒன்றும் நமக்கு ரொம்ப பெரிய வேற்றுமையாலாம் கிடையாது. ஏன்னா அவர் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் ஒரு பகுதி சேரமண்டலத்தில் இருந்து தான் வந்திருக்காங்க. ஆதி தமிழ் சங்க இலக்கியத்தில் சேரமண்டலம் என்பது தமிழர்களோடு ஒன்றிணைந்த ஒரு பகுதி தான். அதனால் தமிழ்ல இருந்து பிரிந்த மொழி தான் மலையாளம். நமக்கு ஒன்றும் ரொம்ப ஒரு வேற்றுமையா தெரியல. ஐயா சொன்ன கருத்துக்களை கேட்டீங்களா? அவர் குறுகிய இடத்துல தான் விவசாயம் செய்யறாங்க. அந்த குறுகிய இடத்துலையும் கூட 50 வருஷமா விவசாயம் செய்யறாங்க. அந்த 50 வருஷமும் பாரம்பரிய நெல் வகைகளை மீட்டு கொண்டு வரும் விதமாக அதை செஞ்சு ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க. எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சிகரமா இருந்தது. எங்கே தெரியுமா அவருடைய வெற்றி பரிசீலிக்கப்படுது? எந்த இடத்துலனா, நான் தயாரிக்கக்கூடிய, நான் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய, நான் மீட்டெடுக்கக்கூடிய இந்த பாரம்பரிய நெல் விதைகள் என்னோடு சுற்றி இருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகளுக்கு நல்ல விதத்தில் பயன்பட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் நான் அதை தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. உண்மைக்குமே அந்த முயற்சிக்காகத்தான் அவருக்கு நம்முடைய இந்திய அரசு பத்மஸ்ரீ விருதை கொடுத்து இந்த மேடையில் அவரை கௌரவப்படுத்தி சொன்னா, நல்ல ஒரு கரவொலி கொடுத்து தொடர்ந்து உங்களுடைய இணைப்பானது நம்முடைய தமிழகத்தோடு நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய ஆதிரங்கம் நெல் ஜெயராமன் பாரம்பரிய நெல் பாதுகாப்பு மையத்தோடு இணைந்திருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு வேண்டுகோளை விடுத்து தொடர்ந்து இப்போ அடுத்து ஒரு குட்டி நெல் ஜெயராமன் ஐயா இங்க வந்து நம்மள்ட்ட பேச போறாங்க. குட்டி நெல் ஜெயராமன் ஐயா தான் மீட்டெடுத்த விதைகள் என்னவெல்லாம் என்பதை அவரை போலவே இங்க வந்து பேசக்கூடிய மகிழினி அவர்களை அன்போடு மேடை கலைக்கிறோம். மகிழினி குட்டி ஜெயராமன் ஐயாவாக வந்திருந்தாலும் கூட அவர் ஒரு பெண், தன்னை இதற்காக பயன்படுத்தி கொண்டு பண்படுத்தி கொண்டு நல்ல விதத்தில் தயார்படுத்தி கொண்டு மேடையில் ரொம்ப அழகா இப்ப பண்ண போறாங்க. நல்ல ஒரு கரவொலியோடு மகிழினியை அன்போடு மேடை கலைப்போம்.